हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। आमे पढ़ुले षष्ठ श्रेणीर विज्ञानर तृतीय अध्याय खाद्यर परिष्करण ताहार आलोचना सरीथिला। आज ताहार अभ्यास कार्य करिवा। एक नंबर देखिवा। एक नंबर देछि किपरि पृथक बा परिष्कार करिवा। ताहार प्रश्न उत्तर लिखि देछि ताके कालु देखिवा। ठीक अछि। एठिक आस एठी देखो एक नंबर देछि किपरि पृथक करिवा। हरड़ डाली रे सुजी मिसा जाई थिले। देखो एक नंबर क देखो हरड़ डाली रे सुजी मिसी जाई थिले ताकु किपरि पृथक करिवा। हरड़ डाली रे सुजी मिसी जाई थिले चालुणी रे चलाई दिले आकार रे सान सुजी कणिका गुडी को चालुणी रे थिबा कणा देई तलकू गली पड़ी चालुणी रे हरड़ डाली रही जिवो। यह द्वारा आमे हरड़ डाली रु सुजी को अलगा करि परिबा। ख नंबर देखो ख नंबर देछि चाउल रे कुंडा थिले ताकु किपरि आमे अलगा करिबा। चाउल रे कुंडा थिले कुला रे पाछुडी देले हालुका कुंडा गुडी को ओजनिया चाउल ठारू अलगा होई जिवो। तापर देखो अटा रे चोकड़ थिले ताकि आमे किपरि पृथक करिबा। अटा रे चोकड़ थिले चालुणी रे चलाई देले अटा कणिया गुडी को तलकू गली पड़िबो ओ चालुणी रे चोकड़ कणिका गुडी को रही जिवो। ठीक अछि। तापरे उखुडा रे धान चोपा लागि थिले ताकु आमे किपरि पृथक करिवा। उखुडा रे धान चोपा लागि थिले हाथ रे बाछिबा द्वारा धान चोपा गुडी को अलगा करि हेबो। गोल मरीच सहित पाचिला अमृत भंडा मंजी मिसी जाई थिले ताकु आमे किपरि अलगा करिवा। गोल मरीच सहित पाचिला अमृत भंडा मंजी मिसी थिले याकू पानी रे भल भाबरे गोलाई देले ओजनिया गोल मरीच तले बसी जिवो ओ हालुका पाचिला अमृत भंडा मंजी पानी रे भासीबो। याकू आमे आश्रवण ओ अवक्षेपण प्रणाली रे अलगा करिबा। ठीक अछि। तापरे देखो एक नंबर सरिला एबे देखिबा दुई नंबर। दुई नंबर कोन देछि पार्थक्य लेख। पाछुडीबा ओ उडाइबा मध्य रे पार्थक्य कोन। प्रथमे देखिबा पाछुडीबा। पाछुडीबा द्वारा कुलारू हालुका पदार्थ गुडी को ओजनिया कठिन पदार्थ रु अलगा हे जाए। पाहुडीबा पई कुलार आवश्यकता अछि किंतु पंखा व्यवहार करी पाछुडी हेबो नाही। उडाइबा देखिबा पवन रे गति हालुका पदार्थ गुडी को ओजनिया पदार्थ रु अलगा हे जानती। विद्युत पंखा व्यवहार करी उडाइबा प्रणाली रे हालुका पदार्थ गुडी को अलगा करि हेबो। देखो धान बाड़ेबा ओ बेंगला पकाइबार पार्थक्य कोन। धान बाड़ेबा लिखिबा धान नडा रे रहिले ताकू भाड़ी बा घोड़िया साहाय्य रे बाड़ेई अमल करा जाय थाए। और बेंगला पकाइबार देखिबा धान पेंडा कटा जाइथिले बेंगला साहाय्य रे धान अमल करा जाए। अवक्षेपण और परिश्रवण मध्य रे पार्थक्य कोन। प्रथमे बुझिबा अवक्षेपण कहिले आमे कोन बुझिबा। अवक्षेपण कहिले जल सहित मिसी रहिथिबा कठिन ओजनिया पदार्थ तले बसी जिबा प्रणाली को अवक्षेपण कुहा जाए। एथिरे ब्लॉटिंग पेपर फिल्टर पेपर आवश्यक हुए नाही।
ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କେବଳ 2ଟି ଗ୍ଲାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରିସ୍ରବଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ରହିଥିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିସ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ବା ଫିଲ୍ଟର ପେପରର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ 2ଟି ବିକର ଓ ଗୋଟିଏ ଫନେଲ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ନମ୍ବର 3 ଦେଖିବା। କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? କୁଲା। କୁଲା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖିବା। କୁଲା ଆମକୁ ପାଛୁଡ଼ିବା ଓ ଉଡ଼ାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲୁଣି। ଚାଲୁଣି ଆମକୁ ଚଲେଇବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଫିଲ୍ମର ପେପର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଫିଲ୍ଟର ପେପର। ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଆମକୁ ପରିସ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। କୁଣ୍ଡା ମିଶା ଚାଉଳକୁ ପାଛୁଡ଼ି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖ, ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡା ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ପାଛୁଡ଼ି ଦେଲେ କୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଯାଏ କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଚାଉଳରେ ହାଲୁକା କୁଣ୍ଡା, ଧୂଳି, କାଠି ଆଦି ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହାକୁ ଜଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲେ ଧୂଳି, କୁଣ୍ଡା, କାଠିଆ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ଜଲକୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଢାଳିଦେଲେ ଧୂଳି, କୁଣ୍ଡା ଓ କାଠି ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ରାନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବେସନ ଓ ମଇଦାର ମିଶ୍ରଣକୁ ଚାଲୁଣି ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ବେସନ ଓ ମଇଦା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥାଏ। କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବଡ଼ ସାନ ନଥିବାରୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେସନ ଓ ମଇଦା ମିଶ୍ରଣକୁ ଚାଲୁଣି ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ ନମ୍ବର। ଘ ନମ୍ବର କହୁଛି ସୋରିଷକୁ ପରିସ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ସୋରିଷରେ ମିଶିଥିବା ଅପଦ୍ରବ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲି, ଗୋଡ଼ି ଆଦି ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଜଲରେ ମିଶାଇ ପରିସ୍ରବଣ କଲେ ପରିସ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୋରିଷ ସହିତ ଅପଦ୍ରବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ସୋରିଷକୁ ପରିସ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭୋଟାକିରି ସୋରିଷ ଓ ବୁଟ ମିଶା ଯାଇଛି, କିପରି ପୃଥକ କରିବେ? ଦେଖିବା। ଏକ ଚାଲୁଣି ନିଅ, ଯାହାର କଣା ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ସୋରିଷ ଠାରୁ ବଡ଼, ମାତ୍ର ଗୋଟା ବିରି ଓ ବୁଟର ଆକାର ଠାରୁ ସାନ। ଏହି ଚାଲୁଣିରେ ମିଶ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚଲାଇ ଦେଲେ ସୋରିଷ ଗୁଡ଼ିକ କଣା ଦେଇ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଓ ଚାଲୁଣିରେ ବୁଟ ଓ ଗୋଟା ବିରି ରହିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ବାଛି ବୁଟ ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା କରିଦିଅ। ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଗୋଟା ବିରି, ସୋରିଷ ଓ ବୁଟ ମିଶି ଯାଇଥିବାକୁ ସହଜରେ ପୃଥକ କରିପାରିବା। ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଏହାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ।